Today we are going to look at overcoming fear. Hari ini kita akan membahas tentang mengatasi ketakutan. Fear can be a big issue for many people. Ketakutan bisa menjadi masalah yang besar buat banyak orang. We hear in Psalm 34:4. Kita akan membuka di Mazmur 34 ayat 4. I sought the Lord and He answered me Saya mencari Tuhan dan Allah menjawab saya and delivered me from all of my fears. dan membebaskanku dari semua ketakutanku. This was a psalm written by David, Ini adalah Mazmur yang ditulis oleh Daud, and he had a lot of reason for fear. dan Daud mempunyai banyak alasan untuk menjadi takut. David was constantly pursued by King Saul Daud terus-menerus dikejar oleh Raja Saul, as though he was an enemy. seperti dia adalah musuhnya. King Saul made David's life very difficult, Raja Saul membuat kehidupan Daud sangat susah. but David understood Tetapi Daud mengerti if he honored God kalau dia menghormati Allah and lived his life according to God's principles, dan hidup sesuai dengan prinsip-prinsip Allah, he had no reason for fear. tidak ada alasan buat Daud untuk takut. He understood that God delivered him from all of his fears. Daud mengerti bahwa Allah membebaskan dia dari segala ketakutannya. Do you know whatever we fear Tahukah engkau ketika apapun yang kamu takut actually controls us? sebenarnya mengontrol kita. So it's really important that we learn to overcome our fears. Karena itu sangat penting bagi kita untuk mengatasi ketakutan kita. And there is so much in the Bible Ada begitu banyak di Alkitab to help us. untuk menolong kita. The antidote for our fear Obat untuk ketakutan kita is having our trust in the Lord, adalah untuk menaruh pengharapan kita pada Tuhan. having our faith in God our Father. Menaruh iman pengharapan kita kepada Bapa Allah Bapa kita. And He truly can deliver us Dan Allah benar-benar bisa membebaskan kita from all of our fears. dari segala ketakutan kita. What do you fear? Apa yang kau takutkan? Maybe not having enough finances? Mungkin ada kesulitan dalam financial. Maybe fear of illness? Mungkin ketakutan akan penyakit. Many people fear cancer. Banyak orang takut akan kanker. I think that's a big fear in our society today. Itu adalah ketakutan terbesar di masyarakat kita sekarang. Heart disease. Penyakit-penyakit yang susah. There are many areas where people fear. Ada banyak area di mana orang menjadi takut. Do you fear death? Apakah engkau takut terhadap kematian? Or perhaps insecurity? Mungkin mengalami ketakutan akan ketidakamanan. Maybe you fear violence. Mungkin engkau takut akan kekerasan. Like David had good reason to fear violence. Seperti Daud mempunyai alasan yang bagus untuk takut. Constantly pursued by King Saul. Karena terus-menerus dikejar oleh Raja Saul. Perhaps you have a good reason to fear violence. Mungkin engkau punya alasan yang bagus untuk takut akan kekerasan. Or maybe storms Atau mungkin badai. or natural disasters, Atau mara bahaya, malapetaka alam. such as cyclones, Seperti angin topan, fire, api, flood. banjir. What do you fear? Apa yang kau takutkan? I heard a great acronym for the word fear. Ada arti dari kata fear, takut. False evidence appearing real. Yaitu bukti yang salah yang kelihatannya benar, asli. Fear is actually one of Satan's greatest weapons. Takut adalah salah satu dari senjatanya si setan. If we can live in fear, Kalau kita hidup di dalam ketakutan, he can control us. setan bisa mengontrol kita. Jesus gives us a great promise. Tuhan Yesus memberikan kita janji, Do not fear, jangan takut for I am with you. karena aku bersamamu. Do not listen to the lies of the devil. Jangan dengarkan kebohongan dari si setan. Trust in God, Percayalah kepada Tuhan who takes away all fear. yang mengambil semua ketakutan kita. Psalm 103. Ada di Mazmur
100 ayat 3 a very encouraging psalm. adalah mazmur yang sangat menguatkan. Bless the Lord, O my soul, Pujilah Tuhan hai jiwaku, and all that is within me, bless his holy name. dan segala sesuatu yang ada di dalamku, terpujilah nama Tuhan. Bless the Lord, O my soul, Pujilah Tuhan segenap jiwaku, and do not forget all his benefits, dan jangan lupakan segala kebaikannya, who forgives all your iniquities, yang melupakan segala pelanggaranmu, who heals all your diseases, yang menyembuhkan segala penyakitmu, who redeems your life from the pit, yang membebaskan engkau dari jurang, who crowns you with loving kindness and tender mercies, yang memahkotai engkau dengan kasih sukacita yang besar dan belas kasihan, who satisfies your mouth with good things, yang memenuhi mulutmu dengan hal-hal yang baik. so that your youth is renewed like the eagles. Jadi masa mudamu akan diperbaharui seperti Raja Wali. This is how David could say he has no fear, Inilah yang Daud bisa katakan, Daud tidak punya ketakutan. because he knew that God forgave all his iniquities, Karena Daud tahu Allah melupakan segala pelanggaran kesalahannya, that God healed all his diseases, bahwa Allah menyembuhkan segala sakit penyakit and redeemed his life from the pit, dan membebaskan kehidupannya, melepaskannya dari jurang, that God was his provision, bahwa Allah adalah yang menyediakan, satisfied his mouth with good things, yang akan memenuhi, menyukakan mulutnya dengan hal-hal yang baik, so that his youth was renewed like the eagles. sehingga masa mudanya akan diperbarui sama seperti Raja Wali. In John 14:27, Di Yohanes 14, Jesus said, Yesus berkata, "Peace I leave with you. damai sukacita aku tinggalkan kepadamu, My peace I give to you. damai sukacitaku kuberikan kepadamu. Not as the world gives do I give you. Dunia tidak memberikan seperti yang aku berikan. Let not your hearts be troubled, Biarkanlah hatimu tidak susah, neither let it be afraid." janganlah takut. Jesus encourages us Tuhan Yesus memberikan kekuatan kepada kita, that he gives us his peace, bahwa Yesus memberikan damainya, far greater than the world's understanding of peace. jauh daripada yang dunia bisa mengerti. Because of the peace Jesus gives to us, Karena damai sejahtera yang Tuhan berikan buat kita, we don't have to be troubled in our hearts. kita nggak perlu bersusah hati, We do not have to be afraid. kita nggak perlu takut. We are encouraged by Jesus. Kita sudah diberi kekuatan oleh Yesus. Do not let your heart be troubled. Jangan biarkan hatimu gundah gulana. That means we have a choice. Artinya kita punya pilihan. We can choose to let our heart be troubled Kau bisa pilih untuk biar hatimu susah by fears and anxieties, dengan ketakutan dan kekhawatiran, or we can choose to put our trust in Jesus, atau engkau bisa memilih untuk menaruh pengharapanmu pada Yesus. knowing he gives us his peace. Tahu bahwa Yesus bisa memberikan damai sukacita. Overcoming fearful finances. Mengatasi ketakutan dalam hal finansial. Philippians 4:10. Di Filipi 4 ayat 10 We hear the words. dikatakan firman Tuhan, Philippians 4:19. Filipi 4 ayat 19. It's hard to read the reference here, I'm not sure. Sangat susah untuk membaca di sini. And my God will supply every need of yours Dan Allahku akan memenuhi segala keperluanku according to his riches in glory. menurut kekayaan dan kemuliaannya. And this is my testimony. Dan inilah kesaksianku. Sometimes I have lived and traveled by faith, Kadangkala saya hidup dan travel dengan iman, serving in full-time ministry, melayani di dalam ministry full time. where we trusted God Kita menaruh pengharapan kita pada to Tuhan provide everything we needed as we went. yang akan menyediakan buat kita kemanapun kita pergi. You know, when Jesus sent out the disciples, Tahukah engkau ketika Tuhan Yesus mengirimkan murid-muridnya, he told them not to take an extra shirt Tuhan Yesus kasih tahu ke murid-muridnya, nggak usah bawa baju-baju tambahan or extra bread for their journey, atau makanan tambahan,
but to trust God to provide for their needs. tetapi harus percaya kepada Allah yang akan memenuhi segala keperluan mereka. The God of the Bible is the same yesterday, Allah yang ada di Alkitab adalah sama kemarin, today, and tomorrow. hari ini, dan besok. He still provides for our needs Allah masih menyediakan segala keperluan kita as we put our faith and trust in Him. pada saat kita menaruh pengharapan dan kepercayaan kita pada Allah. Matthew 6:34 Matius 6 ayat 34. says, "Therefore do not worry about tomorrow, Karena itu jangan khawatir, jangan takut akan hari depan. for tomorrow will worry about itself. Karena masa depan akan punya kekhawatirannya sendiri. Each day has enough trouble of its own." Setiap hari ada kesusahannya sendiri. When we worry about tomorrow, Ketika kita khawatir terhadap hari esok, it can cause much anxiety, akan menyebabkan kekhawatiran, unnecessary fear. ketakutan yang tak beralasan. When we have our trust and faith in God, Ketika kita menaruh pengharapan dan iman kita kepada Tuhan, sometimes He provides at the last minute. kadangkala Allah mempersiapkan pada saat-saat terakhir. That's why it's important we learn not to worry. Karena itu kita harus belajar untuk jangan khawatir. Sometimes I have very little money in my bank account. Kadangkala saya punya cuma uang sedikit di bank. I have learned to trust God Saya belajar untuk percaya kepada Tuhan. that when I need to pay the bill, I will have enough money. Ketika suatu saat saya harus bayar tagihan, uang saya pasti cukup. God always provides. Dan ternyata Allah selalu menyediakan. Just like in the desert, Seperti di padang gurun, every day God provided manna for His people. setiap hari Allah menyediakan mana buat orang-orangnya. Every day He provides His provision for us. Setiap hari Allah menyediakan buat kita. Psalm 56, Di Mazmur 53 verses 3 to 4. ayat 3 sampai 4. In the day when I am afraid, Di saat aku takut, I will trust in you. aku akan percaya kepadamu, In God whose word I praise. kepada Allah yang aku puji, In God I have trusted. kepada Allah yang aku percaya. I will not fear. Aku tidak akan takut. What can mere flesh do to me? Apa yang manusia bisa lakukan terhadap aku? Do you know sometimes we have fear Tahukah engkau kadang-kala kita takut because legally karena secara legal, some of the things Christians are commanded to do karena ada beberapa banyak orang Kristen yang lakukan, might be against the laws of the land. mungkin bisa bertentangan dengan hukum-hukum yang ada di negaranya. Do you know Daniel, they set a trap for him. Tahukah engkau seperti Daniel, orang-orang di sekitarnya berusaha menjebak Daniel. They knew he would always pray and be faithful to God. Mereka tahu bahwa Daniel itu selalu berdoa dan setia kepada Allah. The leaders who did not like Daniel Pemimpin tidak suka kepada Daniel. had the king make a decree Pemimpin itu mencoba supaya raja membuat suatu perintah that the people pray to no one except the king. supaya orang-orang di seluruh tanah Babel itu berdoa hanya kepada Allah. Daniel was not afraid Daniel tidak takut to break this law untuk melanggar peraturan ini because to him, karena bagi Daniel God's law was higher. hukum Allah lebih tinggi. He knew he must pray to God. Daniel tahu bahwa dia harus berdoa kepada He Allah. did not go home and hide. Daniel tidak ngumpet di rumah. He went home and opened his window. Daniel pulang ke rumah dan buka jendela. He prayed to his God Dan Daniel berdoa kepada Allahnya. like he always did. Sama seperti yang biasa dia lakukan. The king Raja had to follow the law he had made. harus mengikuti keputusan yang sudah perintah yang sudah dia buat. Daniel is thrown into the lion's den. Dan Daniel akhirnya dibuang ke gua singa. Still he trusted his God. Tetapi Daniel tetap percaya kepada Tuhan. A miracle. Suatu mujizat. The lions did not touch Daniel. Singa-singa tidak menyentuh Daniel. But when the men who devised the plot against Daniel Tapi ketika orang-orang yang memikirkan rencana jahat terhadap Daniel are thrown into the den, dilempar ke gua singa, they are devoured by the lions. mereka langsung diterkam oleh si
singa. We may not always see such a miracle, Kita mungkin nggak melihat mujizat seperti itu di kehidupan kita, but we can trust God. tapi kita bisa percaya kepada Allah. Because if I live, Karena kalau aku hidup, that is good. itu bagus. If I die, Kalaupun aku mati, that is good. itu juga bagus. If my faith is in Jesus, Kalau pengharapanku, imanku ada dalam Yesus. if my hope is in Kalau Jesus, pengharapanku ada dalam Yesus, I have no reason to fear tidak death. ada alasan bagi kita untuk takut Because mati. I will have a home in heaven with Jesus Karena aku akan punya rumah and di God surga the Father. bersama Yesus dan Allah Bapa. Isaiah 41:10. Yesaya 41, We are encouraged. kita diberi kekuatan. Do not fear, Jangan takut, for I am with you. karena aku bersamamu. Do not be dismayed, Jangan bimbang, for I am your God. karena aku ini Allahmu. I will strengthen you. Aku akan menguatkanmu. I will help you. Aku akan menolongmu. Yes, I will uphold you with my righteous right hand. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. We have no reason to fear Tidak ada alasan bagi kita buat takut, because God upholds us. karena Allah akan memegang kita. Psalm 91. Di Mazmur 91, We are encouraged. kita diberi kekuatan. One of my favorite psalms. Adalah Mazmur favorit saya. He who abides in the shelter of the Most High Mereka yang duduk tinggal di dalam lindungan yang maha tinggi shall abide under the shadow of the Almighty. akan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. I will say of the Lord, Aku akan berseru kepada Tuhan. He is my refuge Tuhanlah perlindunganku and my fortress, dan gubuk pertahananku. my God in whom I trust. Allahku yang kupercayai. Surely He shall deliver you from the snare of the hunter Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap gunung, and from deadly pestilence. dari sampar yang mematikan. He shall cover you with His feathers, Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, and under His wings you will find protection. dan di bawah sayapnya engkau akan berlindung. His faithfulness shall be your shield and wall. Kesetiaannya akan menjadi perisai dan penangkis. You shall not be afraid of the terror by night, Engkau tidak bisa takut terhadap kengerian malam, nor of the arrow that flies by day, ataupun terhadap panah yang berterbangan di waktu siang, nor of the pestilence that pursues in darkness, bahkan terhadap sampar yang menyelinap di dalam gelap, nor of the destruction that strikes at noonday. terhadap wabah yang mengamuk di rembang tengah hari. 1,000 shall fall at your side, Walau 1000 orang rebah di sisimu 10,000 at your right hand, dan 10.000 di sebelah kananmu, but it shall not come near you. malapetaka itu tidak akan menimpamu. Only with your eyes shall you behold and see the reward of the wicked. Engkau hanya menyaksikannya dengan mata kepalamu dan melihat pembalasan terhadap orang fasik. Because you have made the Lord, Karena Tuhan, engkau sudah membuat Tuhan menjadikan who Tuhan is my refuge, sebagai tempat perlindungan. even the Most High your dwelling. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. There shall be no evil befall you, Malapetaka tidak akan menimpamu. neither shall any plague come near your tent. Tulah tidak akan mendekati kemahmu. You know, we have many fear of plagues in today's society. Tahukah engkau banyak sekali orang-orang yang ketakutan terhadap Fear tulah. of COVID, Takut COVID, fear of bird flu. takut flu burung. But we have this promise. Tapi kita punya janji ini. Neither shall any plague come near your tent. Tulah tidak akan mendekati kemahmu. If you trust in God, Kalau engkau menaruh pengharapanmu pada you Tuhan, can trust for His protection over your house. engkau bisa percaya perlindungan Tuhan terhadap kesehatanmu. Even if you have COVID, Bahkan kalau engkau punya COVID, you can trust for God's healing, engkau bisa percaya bahwa Tuhan bisa menyembuhkanmu for His protection. untuk perlindungannya. For He shall give His angels charge over you, Karena malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu to guard you in all of your ways. untuk menjaga engkau di segala jalan. They shall bear you up in their hands, Mereka akan menantang engkau di atas tangannya,
lest you strike your foot against a stone. supaya kakimu jangan terantuk. You shall tread upon the lion and the adder, Singa dan ular tedung akan kau pijak. the young lion and the serpent you shall trample overfoot. Anak singa dan ular naga akan kau injak-injak. These are great promises Ini adalah janji yang luar biasa. that God gives to us. Bahwa apa yang Allah berikan buat kita. We have the encouragement in Philippians 4:8. Kita juga punya pengharapan, kekuatan di Filipi 4 ayat 8. Finally, brothers, Akhirnya saudara-saudara, whatever things are true, apapun yang benar, whatever things are honest, apapun yang jujur, whatever things are just, apapun yang adil, whatever things are pure, apapun yang murni, whatever things are lovely, apapun yang indah, whatever things are of good report, apapun yang baik, if there is any virtue, kalaupun ada kebaikan kebijaksanaan, and if there is any praise, kalaupun ada puji-pujian, think on these things. pikirkanlah hal ini. This is how we overcome fear. Ini caranya kita untuk mengatasi ketakutan kita. We learn to think on the things God teaches us to think on. Kita mulai berpikir untuk hal-hal yang Tuhan ajarkan buat We kita. learn to think on God is our strength. Kita mulai belajar untuk berpikir bahwa Tuhan adalah kekuatan kita. God is our hope. Tuhan adalah pengharapan kita. Our help is in the Lord. Penolong kita ada di dalam Allah. When we take every thought captive to Christ, Ketika kita menaruh seluruh pikiran kita tertawan di dalam as Yesus, Scripture teaches us, seperti yang Alkitab ajarkan, then we can overcome every fear. dan kita bisa mengatasi segala ketakutan. Amen. Amin. Dear Father, Bapa dalam surga, help us to learn to apply your word to our hearts tolong kami untuk bisa mengaplikasikan firman and our minds. di dalam hati dan pikiran kami. Help us to learn to put our trust and faith and hope in you. Tolong kami untuk boleh menaruh pengharapan iman kami dalam Engkau. Thank you that we do not need to deliver anything, Terima kasih, kami tidak perlu untuk membebaskan segala sesuatu, neither life nor death, hidup maupun mati, neither illness, penyakit. nothing we need to fear. Tidak ada satupun yang kita takut. Because when we put our trust in you, Karena ketika kita menaruh pengharapan kami you pada are our strength, Tuhan adalah kekuatan kami. you are our hope, Tuhan adalah pengharapan kami. you will protect us Engkau pasti menolong and kami, be our shield. menjadi perisai kami. Thank you that you are a good Father Terima kasih Engkau Bapa yang who baik, loves us as your children yang mengasihi kita sebagai anak and provides for our every need, dan menyediakan segala perluan that we kami. have a great inheritance in you, Dan kita mempunyai warisan yang luar biasa di that dalam we can Engkau. put our complete confidence in you Dan kita bisa menaruh kepercayaan kami kepada to Engkau, be our complete source. supaya menjadi sumber satu-satunya bagi kami. We thank you for all of these things. Kami berterima kasih untuk segala sesuatu. In Jesus' name, Dalam nama Yesus. Amen. Amin. Amen.